قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت وأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج ابن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن نعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمي الناس بهذا قالت أنسيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فحلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang cinta kepadaku itulah orang yang beriman. Dan orang yang benci kepadaku itulah orang munafik. Ya. Jadi kalau gitu yang menghina Rasul orang munafik. Jadi kalau kita ada orang menghina Rasul kita diam ya ikut munafik namanya. Makanya kita berontak kalau ada yang menghina Nabi itu. Kita bilang kita bela Nabi, kita cinta Nabi dan sebagainya. Ya. Kan ada yang bilang Nabi bisa perlu ditolong, agama nggak perlu ditolong, kan gitu. Itu orang munafik. Anda itu orang munafik. Ya. Jadi kita nggak ini yang ngajarin mengenalin orang munafik yaitu Allah dan Rasulnya.
Rasulullah mengajarkan itu, ya Rasulullah diajarin oleh Allah. Jadi kenapa? Sebab orang yang munafik itu anda tahu amram minun. Orang munafik itu kamu kasih peringatan kayak apapun juga, kamu kasih pelajaran kayak apapun juga, tetap aja mereka nggak percaya. Gitu ya. Walaupun ngomongin dia orang Islam, itu kan munafik. Ya, apa artinya munafik sih? Artinya munafik itu menyembunyikan apa yang ada. Di dalam hatinya itu nggak beriman, tapi dibilang beriman, aman. Wa iza laqul ladina amanu qalu amanah. Kalau ketemu orang beriman bilang aku juga sama dengan golongan ente. Kalau ente orang NU, gue juga orang NU. Kalau orang FPI, juga orang FPI. Tapi wa iza kalau ila saidin, kalau mereka sudah berpaling, sudah pergi menghadap ketemu teman-temannya, hanya melecehkan saja, berporak-porak saja, porak-porak beriman, jadi orang munafik. Ya. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Ali itu kata beliau seperti kedudukan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu. Apanya tuh? Jadi udah saudara kan apa namanya Nabi Musa dengan Nabi Harun itu kan sepupu. Rasulullah dengan Sayyidina Ali sepupu. Ya. Jadi Abu Thalib itu kakaknya daripada Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sepupu. Makanya Rasulullah manggilnya tuh Ami. Ibnu Ami, anaknya pamanku. Jadi kalau nasab buaan Sayyidina Ali, ya kan? Rasulullah SAW. Itu. Ya. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه Allahumma wali man walahu Allahumma adi man adahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu dia mutlak penuh langsung dididik oleh Rasulullah. Ya. Dia umur kalau salah 6 tahun ya sudah ditinggal oleh orang tuanya. Kemudian dia dalam keadaan miskin. Itu orang miskin, ya, tapi orang terpelajar. Miskin tapi orang terpelajar. Makanya Sayyidina Ali pintar nulis, pintar apa gitu. Jadi di samping itu langsung sekretaris Rasulullah pribadi tuh, sekretari Sayyidina Ali itu. Dari sekretari, sekretaris pribadinya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau kirim surat kepada raja mana supaya masuk Islam, dia tulis Sayyidina Ali.
Itu ya. Pada waktu surat perjanjian Hudaybiyah yang kemarin saya ceritain, itu ada surat, pakai surat perjanjian gitu. Nah di situ ada min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir nggak mau pakai Rasulullah, maunya min Muhammad aja, ya gitu. Terus suruh dihapus kata-kata Rasulullah itu. Kata Rasulullah, Ali hapus tuh, yang tulisannya Rasulullah hapus. Jadi Ali nggak mau hapus. Nah di sini nggak mau hapus, apakah Sayyidina Ali itu tidak patuh sama Rasulullah? Orang sudah hapus kok nggak mau hapus? Enggak. Tidak sampai hati untuk menghapus kata-kata Rasulullah. Itulah katanya, manusia yang paling cinta sama Allah sama Rasul adalah Sayyidina Ali. Ya, huwa yuhibbullah wa yuhibbu Rasul wa Allah wa Rasul yuhibbu. Dia cinta pada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Itu yang namanya radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepadanya, dia ridho kepada Allah. Itu jadi luar biasa tuh pangkat itu. Titel yang radhiyallahu itu luar biasa. Gak dihapus. Sayyidina Ali nggak mau hapus. Coba kata Rasulullah, coba mana yang tulisan Rasulullah? Jadi Rasulullah nggak bisa baca. Ya, Ami. Mana yang tulisan Rasulullah ya Ali? Nih, mana ini? Dihapus oleh Rasulullah. Memang kalau tentang pribadinya Rasulullah udah ngalah aja sama siapa saja. Memaafkan segala apapun yang dilakukan oleh orang terhadap dirinya, selalu memaafkan. Tapi kalau sudah agama yang diusut, dikutik-kutik, itu sehingga kata beliau, kalau agama yang harus aku tinggalkan, dakwah yang aku harus tinggalkan, kau taruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak akan aku lepaskan dakwah ini. Sampai hancur pun dirinya, kalau untuk agama tetap dibela. Tapi kalau untuk dirinya, itu hapus tuh tulisan Rasulullah, dihapus sama beliau. Sayyidina Ali nggak mau hapus, sampai perang pun nggak mau hapus. Artinya apa? Dia tetap membela Rasulullah. Jadi bukan di situ nanti. Nah ini kalau disetir sama orang-orang orientalis itu Sayyidina Ali itu membangkang. Rasulullah hapus dia nggak mau. 2 kali tuh kejadian. Rasulullah terus cincinnya itu tulis Muhammad. Nama Muhammad itu apa? Coba Ali tolong tulis di cincin itu nama Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau habis kirim surat bakal stempel Muhammad gitu ya. Itu sampai seminggu nggak ditulis-tulis sama Sayyidina Ali. Tangga sama Rasulullah, Ali cincin mana? Ada ya Rasulullah. Udah ditulis belum? Ini kan udah seminggu disuruh. Kenapa? Belum juga ditulis. Saya nggak sanggup kalau menulis namamu saja. Jadi kalau memang ada Rasulullah, saya mau tulis dari Muhammad Rasulullah. Ya terserah kamu dah. Akhirnya tulis Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali. Ya. Nah, itu diantara keistimewaannya. Ini kan sebagian lagi. Terus. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. فقال لبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada suatu ketika Rasulullah ini mengutus Sayyidina Ali untuk pergi ke Tabuk, perang Tabuk. Tabuk itu apa namanya, diutus. Kalau tentara diutus dipimpin oleh seorang panglima, itu namanya Syria. Ya. Kalau memang tentara itu langsung dipimpin sama Rasulullah, namanya Ghazwah. Beda tuh. Ya. Kalau tentara dipimpin langsung oleh Rasulullah, namanya Ghazwah. Kalau tentara dipimpin oleh seorang panglima perang, maka namanya Syria. Itu waktu itu lagi sakit mata. Sayyidina Ali sakit mata. Orang dekat sama Rasulullah sakit. Apalagi kita yang jauh. Sakit mata. Disuruh mimpin perang. Kalau kita kira-kira mau nggak? Orang kata mimpin perang, ngaji atau enggak? Oh nggak ngaji, lagi sakit mata. Gitu. Beliau nggak ngomong, nggak bilang saya lagi sakit. Kalau lagi sakit mata ngomong, itu berarti ogah disuruh. Yang ngomong orang sahabat yang lain, ya Rasulullah, Sayyidina Ali lagi sakit mata. Suruh kemarin ya. Suruh. Ini kamu pergi perang sana, pimpin perang. Terus diobatin matanya, diudahin. Makanya orang kampung itu kalau anak sakit mata pakai apa? Jadi asbabnya Rasulullah membuatin pakai udah. Itulah udah jadi obat. Ya. Karena juga orang luka pakai obatnya. Pakai lidah juga. Itu dulu waktu ayah lagi mengaji gini. Kebetulan Epi itu ikut. Masih kayak Wedah lah. Lagi gelidik-gelidiknya lari-lari. Dia lari, jatuh karena besi ininya. Makanya sekarang ini masih sobek dia, ada bekasnya. Dalamnya tuh sampai kelihatan tulang dagunya. Sampai kelihatan tulang dagunya sih. Sobek. Amblas bukan sobek. Dan besi. Kenapa? Kata guru. Ya, saya ini nih. Gitu nih, rapat. Ya. Kenapa? Jadi itiba dengan Rasulullah. Mungkin tawasulnya kuat, kalau kita gitu tambah lebar kali. Ya lukanya ya. Itu rapat, tapi sekarang nggak pakai dijahit. Tapi tetap berbekas. Kenapa? Itulah satu tanda yang asli apabila rusak tidak akan sama dengan aslinya. Seperti bulan itu kan, kalau kita lihat itu kan kayak ada renak retak. Karena pernah dibelah oleh Rasulullah bulan itu. Jadi nempel lagi ya tidak sama dengan asli. Ya. Itu yang nempelin siapa? Allah. Jadi menunjukkan sesuatu. Nah, makanya yang asli itu harus dipelihara. Nah, terus. قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannati wa abuhuma khairun minhuma atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Hasan dan Husain kedua-duanya nanti sebagai pemimpin syuhada di surga. Orang mati syahid nanti pimpinannya Sayyidah Hasan dan Husain. Syahid banyak. Gitu, ya. Karena corona kalau dia ikhlas dia apa matinya syahid. Syahid itu pahalanya. Kenapa? Karena itu penyakit yang tidak bisa dielakkan karena dia tidak kelihatan. Makanya kita tuh tawakal, kita pasrah diri, bukan berarti sombong. Ya, kita menyerahkan diri kepada Allah karena kita nggak lihat, kita nggak tahu. Jangankan kita yang kebelah tentang kedokteran, biangnya dokter masih nggak tahu. Kenapa? Dia tidak ada ciri-ciri kalau kena itu. Makanya kita sekarang dia percaya saja sama ahli kedokteran. Kata dia begini ya begini aja, ikutin aja. Benar tidaknya, selamat atau tidaknya, upawidu ya Allah. Kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting katanya kalau hujan pakai payung. Adapun basah nggak basah kan urusan Allah, yang penting pakai payung. Gitu ya. Ya terus. Wabillahi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Suwaid bin Sa'id wa Ismail bin Musa qalu haddatsana Syarikun an Abi Ishaq an Hubshi ibnu Janadah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aliyun minni wa ana minhu wa la yuaddi anni illa Aliyun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya Rasulullah sampai menyatakan keistimewaan sebenarnya itu Ali minni wa ana minhu. Saya bagian daripada si Ali dan Ali bagian daripada saya. Jadi artinya menyakiti Sayyidina Ali sama ada menyakiti Rasulullah. Ya, nah ini kan banyak orang yang menghina para sahabat di antaranya Sayyidina Ali. Ya. Wabillahi qala haddatsana Muhammad bin Ismail ar-Razi qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala anba'ana al-Ala'u ibn Salih anil Minhali an Abbad bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Abdullah wa akhu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ana Siddiqul Akbar la yaquluha ba'di illa kadzdzabun sallaitu qabla an-nasi bi 7 sinina atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Musa ibn Muslim an ibni Sabit wa huwa Abdurrahman an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Muawiyah fi ba'di hajjatihi fadakhala alaihi Sa'dun fadhakaru Aliyan fanala minhu faqadiba Sa'dun wa qala taqulu hadha lirajulin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kuntu maulahu fa Aliyyun maulahu wa sami'tuhu yaqul anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di wa sami'tuhu yaqulu la u'tiyanna ar-rayata al-yawma rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu pegang bendera. Ini bendera akan saya kasih pegang. Jadi orang megang bendera itu waktu perang itu pangkat yang luar biasa. Nah, begitu itu pegang enggak, itu diserahkan oleh Rasulullah. Makanya itu kalau pimpinan atau komandan pasukan itu diserahkan bendera kesatuan sama komandonya itu, nah, dikasih, diserahin. Ya, itu sunat itu. Kalau kita anggap betul tentara atau polisi yang tapi kita sangka ajaran Barat itu, ajaran Rasulullah. Hari kamu pegang.
berarti suruh jadi pimpinan perang. Gitu. Siapa yang akan saya serahkan ini nih? Itu nggak disebut namanya sama Rasulullah. Ini akan saya kasih besok kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Semua pada ngelamun itu. Siapa ya? Siapa ya? Mudah-mudahan gua gitu pada. Gitu. Akhirnya pagi-pagi Rasulullah tanya, "Aina Ali? Ana dia Ali." Ya, gitu. Ada Sayyidina Ali lagi sakit mata. Terus mari. Obatin, ludahin, kasih itu. Satu keistimewaannya sebenarnya Ali. Terus فضل الزبير رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Musa, para nabi sebelumnya itu punya awari. Kalau dulu tuh kalau orang-orang Yahudi awari itu sahabat dekat. Awari sahabat dekat. Itu. Man ansar ilallah. Qala hawariyu anakmu ansarullah. Siapa yang mau menemani saya untuk membela agama Allah ini, atau orang-orang yang dekat kepada Sayyidina Isa, kami. Nah ini, dan di dalam struktur persahabatan Rasulullah, Sayyidina Zubair ini ya setara dengan Awari. Jadi Awari Rasulullah adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Jadi masih anehnya juga Zubair ini bin Awam. Awam ini adalah suami daripada Asma. Asma itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Zubair ini keponakan daripada Sayyidina Aisyah. Orang yang pertama kali ini orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama lahir di Madinah adalah Zubair bin Awam. Ini namanya sejarah-sejarah para sahabat. Kali-kali punya itu, ada buku udah diterjemah itu, ada yang 60 sahabat Rasulullah, ada yang 120 sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau ada duit beli tuh. Jadi nanti kalau pas ini, oh juga dia awal gini kedudukannya gini. Ali itu beli sahabat-sahabat yang dekat semua tuh ada 60, ada 40 sahabat kalau salah tuh ya. Ada sahabat, perawi hadis, dan pembela Rasulullah, dan sudah ada tuh terjemahan beli. Dan pokoknya kalau mau buku tuh udah ada punya duit, daripada beli pakaian dengan beli buku. Kita nggak sempat baca atau nggak keburu baca, nanti adik kita baca, saudara kita baca. Ya, kalau ayah gitu. Dulu ayah juga heran sama teman-teman, sama guru-guru kita tuh banyak banget. Pikiran kita kapan kebacanya. Ya, jadi memang mempersiapkan diri, membuat khazanatul ilmi, perpustakaan ilmu di rumah. Suatu saat manfaat untuk umat,
Bagi orang baca kita dapat pahala. Satu huruf dibaca 50 huruf aja kita sudah baca dapat 50 huruf. Likulli harfin bi asri amsalihah. Setiap huruf 10 kebaikan. Nah 50 huruf ya itu aja. Kita beli cuma 500.000. Untungnya luar biasa. Tuh, tak. Dan kalau itu ayah mulia kan ya, kalau lagi ada duit ayah tempatin di tempat yang bagus. Ayah kadang-kadang tempat tidur sejadinya ayah. Tapi tempat tidur kita ayah ya, kapan tempat tidurnya dia. Nggak anak tuh, tapi nanti teman-teman dapat tahu aja. Terus وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ولية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sufyan bin Uyainah banyak sekali ya rawitan hadis. Itu dia adalah mantu daripada Abi Hurairah. Ya, Sufyan bin Uyainah itu mantu tuh belajar sama mertua udah biasa. Jangan malu belajar sama mertua. Jagoan lagi. Sufyan bin Uyainah itu jago hadis itu. Siapa gurunya, mertuanya, siapa dia? Abu Hurairah. Sanad pertama dari Rasulullah tuh, karena Abu Hurairah. Ya, Abi Hurairah. Rasulullah, Rasulullah sampai yang selalu berhadapan dengan Rasulullah. Terus فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله العودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا صالح الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة أن رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة مما قضى نحبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل سعد ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Waqqah apa itu waqqah? Sama ngeludahin. Di waktu ketika Tolha itu tangannya salah. Salah ini gini kayak orang apa namanya? Truk. Nggak bisa dibengkokin. Itu. Diludahin sembuh. Ludah itu. Kenapa? Sebab ludah itu mahal. Ya, saya dulu pengen banget diludahin lah guru ayah.
Kan bermasang-masang begini nih, nggak diudah-udahin juga. Nggak ngarep dia ludahin. Wah, lu dari mana tuh? Ya. Tuh, kita diudahin dulu marah kali ini. Ini sampai 7 mulut, 7 Rabiul Awal masih ingat aja itu. Diudahin dulu. Ya. Nah, dulu harus taruh kapan diudahin dulu. Tabok ke guru. Udah ayo digebuk tambah gesper hijau itu. Lagi. Sakit nggak tuh? Ya Allah, sama Ki Abdul sakit itu. Allah. Sekarang kerasa. Yang tadinya mampet otak kebuka. Jadi kalau guru itu mukul kayak apa itu ada tujuan. Tujuannya menyakitin, bukan menghilangkan setan yang mengganggu otak kita, setan yang mengganggu hati kita. Dibuang aja. Kita yang marah tuh, terus benci seumur hidup lagi. Ya, kalau kita diludahin. Ya, terus. وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد حاء وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وقال يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسروق بن مرزباني قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل العشرة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له من التاسع قال أنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Insyaallah minhum. So, Padul Asharah. Asharah itu 10 orang. Asharah 10 orang yang masih hidup sudah dikasih kabar oleh Rasulullah bahwa dia adalah penghuni surga. Di Asharah bukan diri ada 10 orang yang dikasih tahu sama Rasulullah dengan kabar gembira. Mubasyarah itu kabar gembira, yaitu bahwa mereka 10 orang itu ahli surga. Siapa itu tadi udah sebutin tuh?
Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan terus sampai 10 orang. Itu yang dinyatain di depannya itu. Tapi banyak yang ahli surga, sahabat tuh bukan 10 orang aja. Yang 10 orang di sini maksudnya yang pada saat itu disebut di situ tuh, di depan orangnya. Gitu ya. Jadi untuk memberikan kabar gembira kepada orang itu sunnah. Ya, ketemu misalnya nih, kita dengar bahwa si Ano mau dipilih jadi RT. Ini dengar ente ini dijadikan kandidat jadi RT. Mudah-mudahan nanti jadi RT yang jujur, RT yang baik. Itu namanya mubasyarah, kasih kabar gembira gitu. Ya. Kenapa? Karena sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya itu jabatan adalah buah daripada kepercayaan. Jadi harus kita syukuri, percaya. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول واثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa bihi ilahi qala haddatsana Ali bin Muhammadin haddatsana Waqi'an an Sufyan ha'in wa haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah jami'an an Abi Ishaq an Silat bin Zufar عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين أنه قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن جراح وبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد وحدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل أنه حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلات بن زفار عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي عبيدة بن جراح هذا أمين هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أبا بكر وعمر بشاره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله
عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبه إليه قال حدثنا محمد بن طريف وأنه قال حدثنا محمد بن فضيل أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي صبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل البيت قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك وأنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرات الحضرمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال أنه عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبده وأنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه أنه قال وضمه إلى صدره أو كما قال رسول الله. Siapa yang cinta kepada Hasan dan Husain sama juga cinta kepada Rasulullah. Ya. Makanya bilang Al Hasan Umal Husain lin Nabi. Hasan dan Husain itu bagi Nabi itu bagaikan dua mata hatinya. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنه قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكات أنه قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم فبسط يديه وجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه
wal ukhra fi fa'si ra'sihi faqabbalahu wa qala Husainun minni wa ana min Husainin ahabballahu man ahabba Husainan wa Husainun sibtu minal asbati wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang banget tuh kalau Hasan Husain lagi main diketawa aja mes-mes kalau ketawa didiemin aja dia main. Jadi apa namanya kita lihat itu gitu tuh lihat aja sunah itu. Hasan Husain namanya Rasulullah Cucu sibet. Kalau lagi liatin tuh dia mah dibiarin aja dia nangis dia apa tuh ketawa aja ya. Jadi apa namanya balik dia nangis sudah berlebihan itu dipegang didukung dua-duanya begini ya apa supaya jangan keras nangisnya itu nanti apa pitak suaranya atau perutnya terganggu sakit nangis sampai nggak kedengaran tuh itu kan ada anak nangis tuh saking anunya hampir nggak kedengaran padahal nangis. Nah itu berat tuh di perut sama di tenggorokan itu cepat di anukan supaya jangan terganggu pitak suaranya. Dan suara pada pecah kan bahaya nggak ada gantinya. Ya terus. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر أنهما قال حدثنا أبو غسان وأنه قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن سبيح مولى أم سلامة عن زيد بن أرقام رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فضل عمار بن ياسر. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد أنهما قال حدثنا وكيع وأنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأنه قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ أنه قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله أنهما قال جميعا أنه قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياحي عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله تعالى عنهم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد أنهما قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال
أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله من هم؟ أنه قال علي منهم. يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال حدثنا يحيى بن أبي بكير أنه قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن شهبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وسهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد وآتهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه ولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلامة عن ثابت عن أناس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما ورد إبط بلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل بلال. وبه أي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذبت لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل خباب رضي الله تعالى عنه. وبه أي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فقال أدن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار فجعل خباب يريه آثار بظهره مما عذبه المشركون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه أي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الله المجيد قال حدثنا خالد الخذاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقداهم علي بن أبي طالب وأقراهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبال وأفرادهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه أي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقيع عن سفيان عن خالد الخذاء
an Abi Kilabah mithlahu inda ibni Qudamah ghairu annahu yaqulu fi haqqi Zaidin wa alamuhum bil faraidi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu wa bihi ay qala haddatsana Ali bin Muhammadin qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Al-A'mash an Utsman bin Umair an Abi Harb bin Abi al-As'ad ad-Dili an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma aqallatil ghabra'u wala awallatil khadra'u min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzarrin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa bihi ay qala haddatsana Hannad bin Sarri qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq anil Barra bin Azib annahu qala uhdiya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saraqatun min haririn faja'ala al-qaumu yatadawalunaha bainahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'jabuna min hadha faqalu lahu na'am ya Rasulullah qala walladhi nafsi biyadihi lamanadilu Sa'd bin Mu'adz fil jannati khairun min hadha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Ali bin Muhammadin qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza 'arsyur rahmani azza wa jalla limauti Sa'd bin Mu'adz aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa bihi ay qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi wa laqad shaqawtu ilayhi anni la athbutu 'ala al-khayli fadaraba bi yadihi fi sadri faqala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu ahli Badrin wa bihi ay qala haddatsana Ali bin Muhammad wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Yahya bin Sa'id an Abayah bin Rifa'ah an jaddihi Rafi bin Khadij annahu qala jaa Jibril aw malakun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna man shahida badran fikum qalu khiyaruna qala kadzalika hum indana khiyarul malaikah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Jarir qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi'un wa haddatsana Abu Quraib wa qala haddatsana Abu Muawiyah jami'an anil A'mash an Abi Shalih wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fawalli nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Ali bin Muhammadin wa Amr bin Abdullah qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Nusayr bin Zu'lu annahu qala kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamu qamu ahadihim sa'atan khairun min amalin ahadikum umrohu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul Ansari wa bihi ay qala haddatsana Ali bin Muhammad wa Amr bin Abdullah qala haddatsana Waqi'un an Syu'bata an Adi bin Thabit anil Barra bin Azib annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbal ansara ahabbahu Allah wa man abghadal ansara abghadahu Allah. Qala Syu'batu li Adiyin
asami'atahu minal Barra' bin Azib qala iya ya haddatsa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antar di sini adalah orang-orang Madinah. Orang Madinah yang Ansor. Siapa yang cinta kepada orang Ansor berarti cinta sama Allah. Siapa yang benci sama orang Ansor berarti benci sama Allah. Ya. Kalau kita pergi ke Madinah itu nanti kita bisa tahu orang Madinah itu yang mana. Pada orang banyak. Tanda-tandanya itu dia kalau bicara lemah lembut, ramah. Orang Madinah. Kalau ngomong Ansor itu ya orang mualat, artinya orang yang kelahiran situ. Ada yang keturunan Bukhara, ada yang keturunan India, ada yang keturunan Pakistan, ada yang keturunan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau orang Madinah asli, nah itu mukanya agak merah-merahan, putih, ya, berbicaranya lemah lembut. Kalau dia pelayan toko, dia punya toko, kalau kita masuk ya marhaba, marhaba, marhaba. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Tanda-tandanya orang-orang lagi. Kita nggak boleh membenci dia, nggak boleh nih. Jadi kalau kita nawan juga nawannya yang sapaan. Kenapa? Karena termasuk nanti ada tuh mantan Ansor, kapan-kapan Rasulullah mengatakan siapa yang menghina orang-orang Ansor sama saja dia menghina aku. Tandanya Rasul. وبه أي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا lasalaktu wadil amron wadil ansori walaulal hijratu lakuntum ra'an minal ansori au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Khalid bin Mukhlad qala haddatsani Khathir bin Abdullah bin Amr bin Auf an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-ansara wa abna al-ansari wa abna abna'il ansari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa bihi ay qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Abu Bakr bin Khallad al-Bahili qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid al-Hadda an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qala Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas itu orang yang ahli tafsir. Kenapa? Karena dia orang yang pertama didoain oleh Rasulullah, Allahumma apa itu? Allimhul hikmata. Hikmah ilmu. Hikmah itu ilmu. Wa ta'wil. Ta'wil itu misalnya yadullahi itu tangannya Allah. Ditakwil maknanya dengan qudratullah, kekuasaan Allah gitu. Itu takwil namanya. Ya. Tidak arti yang sebenarnya. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ahlinya itu. Kenapa? Karena didoain oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah sunnah kita minta didoain sama guru. Nah, terus Babu fi dzikril khawarij wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Ismail bin Ulayyah
an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Ubaidah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa dzakara al-khawarij faqala fihim rajulun muhdajul yadi au maudunul yad au masdunul yad walaula an tabtaru la haddatsukum bima wa'adallahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qultu anta sami'tahu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Qala iya wa rabbil ka'bah thalatha marratin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abdullah bin Amir bin Zurarah qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash an Asim an Zirrin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulin nas yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahamu min ramiyah faman laqiyahum fayaqtulhum fa inna qatlahum ajrun indallahi liman qatalahum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun qala anba'ana Muhammad bin Amr an Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fil huriyyati shay'an faqala sami'tuhu yadhkuru qauman yata'abbaduna yahkiru ahadukum salatuhu ma'a salatihim wa sawmuhu ma'a sawmihim wa yamrukuna ma'a dini kama yamrukus sahmu min ar-ramiyah akhadha sahmahu fanadha ila fi naslihi falam yara shay'an fanadhara fi risafihi falam yara shay'an fanadhara fi kidhihi falam yara syai'an fanadhara fil qudadi fatamara hal yara syai'an amla au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah an Sulaiman bin Mughirah an Humayd bin Hilal an Abdullah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluquhum yamrukuna fid dini kama yamrukus sahmu min ramiyah thumma la ya'uduna fihi hum syirarul khalqi wal khaliqati au kama qala Abdullah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa dzakartu dzalika li Rafi ibn Amr akhil Hakam ibn Amr al-Ghifari faqala wa ana aidan qad sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Abul Ahwas an Simakin an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'anna al-Qur'ana nasun min ummati yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Muhammad bin Sabbah qala wa ana Sufyan bin Uyainah an Abi Zubair an Jabir an Abdullah annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ji'ranati wa huwa yaqsimu tibara wal ghanaima wa huwa fi hijri Bilalin faqala rajulun ya'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil faqala wailaka wa man ya'dilu ba'di idza lam a'dil faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu da'ni ya Rasulullah hatta adraba unuqa hadzal munafiqi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadza fi ashabin aw usayhabin lahu yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Ishaqul Arzaq
qala anil A'masy an ibni Abi Aufa annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khawariju kilabun nar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Yahya bin Hamzah qala haddatsana al-Auza'i an-Nafi an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yansha'un nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullama kharaja qarnun quti'a aktsara min 20 marratan hatta yakhruju fi iradihim ad-dajjal aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Bakr bin Khalaf Abu Bishr qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju qauman fi akhiriz zaman aw fi hadhihi al-ummah yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum aw khuluquhum simahum tahlik idza ra'aitumuhum aw idza laqitumuhum faqtuluhum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ay qala haddatsana Sahl bin Abi Sahlin qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Ghalib an Ami Umamah yaqulu syarru qasla qutilu wa tahta adimis samai wa khairu qatirin man qatalu kilabu ahlin nar qad kana haula'i muslimina fasaru kuffaran qultu ya Aba Umamah hadza syai'un tahuluhu qala bal sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.